মধুময় বৃন্দাবন ধাম দর্শন করতে গেলে চাই কার কৃপা মা? রাধা রানীর কৃপা, তাই তো? তা সকলে মিলে দুটি বাহু তুলে বলবো রাধা রানী কি, রাধা রানী কি। জোরে হবে মা, জোরে, পিছনে মায়েরা সবাই রাধা রানী কি। বাবা সুন্দর হয়েছে। আসুন একটি ভজনের মাধ্যমে বৃন্দাবন প্রবেশ করব। राधे श्याम। मेरा मन पंछी बोले, দুদিন বাংলা ভজন আস্বাদন করেছি, আজ একটু হিন্দি ভজন আস্বাদন করি। मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाओ, ब्रज की लता पता में राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं शाम शाम गाओ, मेरे राधे ब्रज की लता पता वे राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, श्याम श्याम गाओ, राधे राधे गाओ, श्याम श्याम गाओ। गलियों में झूम झूम के, गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ। हाथ कोई हाथ तुले सबाई मिले एक संगे राधा रानी की। ब्रज की लता पता में राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, श्याम श्याम गाओ, राधे राधे गाओ, श्याम श्याम गाओ।
बांसुरिया बजाते हैं। निधुवन जी ने जहाँ कन्हैया रास रसाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। গোবিন্দের বাম পাশে কে আছে? গোবিন্দের বাম পাশে কে আছে মা? হ্যাঁ, রাধা রানী। রাধা সঙ্গ নাচে সাবরিয়া। বৃন্দাবনের ব্রজবাসীরা মা আমাদের মতো এতটুকু ঘোমটা দেয় না, 1 হাত পরিমাণ ঘোমটা দেয়। মায়েরা ঘোমটা দাও তো? হ্যাঁ, বাংলাদেশে মায়েরা ঘোমটা দেয় আমি জানি। মামা এখন আমরা কোথায় বসে আছি? শেরপুরে। কোথায় আছি? বৃন্দাবনে। সবাই ঘোমটা দিতে হবে, সকল মায়েদের মাথায় ঘোমটা। রাধা সঙ্গে নাচে সাবরিয়া, রাধা সঙ্গে নাচে সাবরিয়া, দর্शन करके आओ ब्रज की लता पता राधे राधे गाओ। राधे राधे गाओ, श्याम श्याम गाओ, 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 राधे राधे गाओ, श्याम श्याम गाओ। राधारानी की, श्याम सुंदर की, वृंदावन धाम की, राधे श्याम।